pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar Dengar. Alright, okay. Pagi ni saya JT Muhammad Haris bin Ismail. So pagi ni saya akan presentkan tentang priming proses yang mana sepanjang 3 minggu saya berada di unit dialysis, kita adalah attend untuk prime machine sebelum kita pasangkan kepada patient lah. So, apa benda tu priming process? Okay, sebelum tu kita kenalkan dulu ada 3 mesin, common mesin yang kita gunakan dekat ED kat Sungai Buloh ni lah. Terutamanya di ICU. Yang mana kalau kita perasan, mesin yang belah kanan sekali tu, yang tu adalah biasanya untuk pasien yang prolong lah macam CRRT. Pasien yang on dialysis more than 1 days, dia akan gunakan mesin yang tu. Tapi yang ni jarang kita kita tak attend sebabnya biasanya staff di ICU yang akan buat. Untuk dua yang sebelah kiri ni mesin ni adalah daripada Jerman. So dia model 4008S yang mana memang mesin ni yang kita akan pakai dan akan dihantar ke ED 2 unit tu pun akan gunakan mesin yang sebelah kiri ni lah. Yang mesin ni memang dia akan dihantarkan ke ED kita lah kalau in case ada case. Yang nombor 2 yang ni, yang tengah ni 5008 ni, kita jarang pakai. In case patient yang terlalu kritikal baru diorang akan pakai. So semua, basically semua set bloodline dia adalah berbeza-beza lah, tak sama. Okay, priming process. Priming process adalah priming process adalah the priming process of the dialyzer by passing both saline and distillate from the dialyzer for half an hours before starting every dialysis session can improve dialysis adherency parameters. And then to remove air from the blood lines and the dialyzer as well as to remove possible. Maksudnya dekat sini primary process ni adalah satu proses yang mana kita nak mengekalkan patency bloodline tu supaya dia tak berlaku apa-apa isu lah. Contohnya macam kemungkinan masa kita tengah run HD tu, tiba-tiba dia punya line tu jadi clot. So benda-benda macam ni kita nak remove lah. And then yang paling penting sekali kita nak remove dia punya air lah. Air daripada blood lines tu. Sebabnya kalau kita masukkan air ke dalam badan patient, dia akan jadi embolism lah. Okay, preparation of machine yang mana pertama sekali macam biasa kita akan turn on water and power supply. Switch on machine to rinse at least 10 minutes. Yang ni maksudnya dia bila kita turn on the machine, dia akan auto calibrate terus. And then connect A, maksudnya ada solution A pick up to solution A, concentrate same to B lah. Dia ada dua, A dengan B punya solution. And then wait till temperature and conductivity stabilize and until machine ready to start priming lah. Okay, ni yang saya cakap tadi, ni basically ni yang dekat HD kita lah, dekat HD unit kita, yang mana yang kita perasan, yang sebelah kiri bawah ni adalah solution B, yang mana solution B ni contain bicarb component lah. And then yang sebelah kanan ni adalah solution A, yang mana maksudnya contain dia punya komponen adalah HSgB. Okay, next untuk preparation of anticoagulant. So yang ni, okay, yang pertama withdraw 2 ml of 5,000 unit per mil. Maksudnya yang ni, heparin yang biasa kita tengok yang warna biru ni kan ada 5,000 unit 1 mil. So kita akan withdraw 2 mil and then kita akan dilutekan dia jadi 8 mil tambah 8 mil. So akan jadi 1,000 mil per 1,000 unit per mil lah. So maksudnya macam ni. Kita keluarkan 2 mil daripada heparinol 5,000 unit dan kita akan jadi masukkan dia ke dalam stream 10. So dia akan jadi 1,000 unit in 1 mil. Okey, selepas tu kita akan injekkan 1 mil heparin yang contain 1,000 unit mil per mil tu ke dalam 500 mil slide. So kita akan labelkan X ni lah. Yang ni cara kerja mereka di sana lah di HTU. Okey. Heparin 1,000 unit per mil. So maksudnya dekat sini, katakan kita dah siap
kita dah siap, kita punya bloodline tu dah siap priming dan dah siap circulate semua, and then kita dah masukkan kepada patient. Okey, dalam slip doktor atau doktor akan order normal heparin, tight heparin atau free heparin. Okey, so dekat sini ini adalah dia punya macam cakap reading lah. So kalau untuk normal, bolus yang dia akan bagi sebelum semasa nak start HD tu, bolus yang dia akan bagi 3 mil per hours. 3 mil. So dia akan bagi bolus 3 mil dahulu, and then dia akan buat continuous 1 mil per hour. So selepas bagi bolus, dia terus setting mesin tu untuk jadikan 1 mil per hour lah. And then untuk katakan doktor order tight pula. So untuk tight dia akan bagi 2 mil bolus dan follow up dengan 0.5 mil continuously lah. Untuk yang free heparin memang tak ada bagi langsung lah untuk yang continuous punya. Okay, preparation of disposable, kita kena ada bloodline, kita kena ada normal saline 0.9% yang biasa punya, darab 3 botol, IV drip line, transducer, alcohol swab, dialyzer dengan shrink 20cc darab 1, dengan shrink 3 ml untuk 2 unit lah. So ini adalah bloodline dia. Bloodline ni ada contain venous dan juga artery lah. So mana satu venous, mana satu artery. So venous yang ni, artery yang ni. Sorry, terbalik. Yang ni artery, yang ni venous lah. Okay, ini adalah transducer. Okay, transducer ni dia ibarat macam kita punya flow sensor. Kalau benda ni hilang, sebab transducer yang set Malaysia ni dia sekali dengan dia punya bloodline. So kalau benda ni hilang, memang kena merakai lah cari barang-barang ni. And then ni dia punya dialyzer lah, atau erti kata lain yang bahasa mudah dia, artificial kidney lah. Okay, ni adalah mesin yang berada di HDU. Yang mana benda yang saya bulat-bulat ni adalah ni add-ons lah. Yang benda saya bulat-bulat ni, contoh yang lampu hijau ni kan, kalau kita perasan ada 1, 2 lampu hijau, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8 lampu hijau ni, kalau kita nak pastikan mesin kita berfungsi dengan baik, maksudnya berfungsi lah. Maksudnya patient tu, katakan mesin ni dah dipakai kepada patient. Okay, mesin ni kita nak pastikan mesin ni betul-betul berjalan. So 8 lampu hijau ni kena menyala. Kalau 8 lampu hijau ni tak menyala, maksudnya ada something wrong somewhere lah. So kat situ kita kena start troubleshooting. Kalau untuk yang SU pula, dia takkan ada 8 lampu hijau, hanya akan ada 7. Yang mana UF ni takkan menyala lah kalau untuk SU. Okay, yang ni untuk yang paling mudah lagi, kita bagi tengok video lah. Video ni agak panjang sikit. Turn on the machine. The power button of the Siemens 4008S is located on the upper left corner. Yang solution A masukkan yang ni adalah solution B lah. The red conductivity port must be placed in the active place. On the other hand, the blue conductivity port must be placed in the bicarb mixture. Once they are in place, press the test button for the T1 testing, which will be analyzed and tested by the machine itself. Always perform the required T1 test before the treatment session starts. Never use the machine that has failed in T1 test. Once the machine passed the T1 test, place the venous chamber on the air detector and secure it in place.
Get the dialyzer and check for the full name of and check for the full name of the patient, the date. Okay, kalau kita perasan ini adalah dialyzer dia, sama je macam kita punya. Cumanya kalau kita perasan tadi dah ada tulis nama dan juga dia punya detail untuk IC something lah. So untuk dekat kita buat masa sekarang ni di HD unit atau di ward 5C sekali, dia dialyzer ni akan jadi pakai buang. Untuk musim COVID ni lah sebab ada issue of infection something lah. Untuk yang kalau sebelum COVID, diorang akan gunakan benda ni sehingga 12 kali. So maksudnya pesakit akan buat 3 kali sehari, 3 kali seminggu. So dalam masa 3 kali darab dengan 4 minggu, so dia akan dapat dalam 12 kali. So after daripada 12 kali dia guna tu, dia akan di-start benda ni lah. So macam mana proses dia ada proses yang mana lepas pesakit guna, dia akan basuhkan dan dia akan simpankan kat tempat dia lah. So proses yang tu lain sikit lah proses dia. Was last processed and the number of use. Remove all caps or covers and make sure you have prepared a bucket right next to the machine. Dialyzer port and connect it on top of the dialyzer. Screw the tape and connect the venous dialyzer port at the bottom of the dialyzer. Make sure that you have secured them both well. On the holder. Open the shunt cover and attach the coupling. The red coupling must be placed on top and the blue coupling at the bottom. Secure them well and close the shunt cover. Press the menu button, which is right below the unit button. For the echo priming, set 500 ml for 10 minutes. Dialyzer is being reused. Whereas 300 ml for 6 minutes is brand new. Unclamp both lines, press confirm, turn on the UF and flow, press start button, and increase the BFR to 250. Air bubble. Make sure there are no flames when you are inverting the dialyzer. Be observant and make sure to press start whenever the blood pump stops. Continuously press start button when it keeps stopping. Expel the air bubbles from the venous chamber by loosening the cap.
the dialyzer to expel air bubbles. If you look closely, you can see the air bubbles on the dialyzer. Once there are no air bubbles seen, revert the dialyzer, which means red must be up. Make sure there are no kinks on the couplings and the lines. Once echo priming is done, the screen will say UF goal reached. Then go to System Parameters. Press the plus button to select Yes. Press Confirm to delete the data in echo priming. You will see that everything went back to zero. So press menu and make sure to ask the nurse what you will set for the patient's UF goal. Okay, so itu adalah antara proses priming dia lah. So yang mana priming dia, proses dia sebenarnya taklah sepanjang yang macam video yang kita tengok ni. Sebabnya bila dia datang pada bila kita nak start dan pesakit dah ramai, macam di ward 5C, setiap pagi diorang akan dapat list sekurang-kurangnya 14 atau 10 orang atau 14 orang lah. So diorang akan bagikan pesakit tu mengikut 3 shift, yang mana setiap satu shift tu dia akan buat at least 6 orang lah, sebab dekat atas ada 6 mesin. So proses dia taklah selama ni. Sebab apa? Bila dia berjatuh kepada kepakaran masing-masing, so diorang akan start buat benda yang dia akan macam shortcut lah, tapi still menjaga supaya tak berlakunya ada air bubble di dalam tu lah. So dia punya principle still sama, cuma bezanya dia cepat. Yang tadi tu dia complicated sikit sebab dia mengikut standard of practice lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Ada sebarang soalan yang boleh saya jawab, kalau saya boleh jawab. Okey, terima kasih Haris. Okey, siapa yang ada soalan boleh boleh unmute ataupun boleh tulis di dalam chat box. Tapi sebelum sebelum partisipan semua keluarkan soalan, saya ada beberapa soalan untuk Haris. Boleh? Okey. So yang pertama adalah, apakah perbezaan di antara solution A dan solution B? Kenapa penting harus ada dua jenis solution ni? Itu soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, kenapa pentingnya solution A dan juga solution B? Okey, kalau kita perasan kat mana yang, kalau kita perasan yang sebelah kanan skrin tu ada solution A. Yang mana solution A ni adalah dia punya komponen yang terdapat dalam solution A ni adalah concentration of acidic component. So dalam ni kita ada perasan ada natrium dan sebagainya lah, kalau kita perasan. So kenapa dia penting? Sebabnya A dan B ni dia akan menyebabkan, contoh kalau saya perasan, saya tak ada kat gambar. Okey, dialyzer ni, okay, kalau kita perasan yang kat sebelah sini kan, nampak tak? Yang ni merah. Merah ni menandakan kemasukan arteri punya bloodline, dan yang bawah ni biru akan adanya kemasukan venous punya bloodline. Bloodline ni akan masuk ikut bawah ni, dan bloodline yang ni akan ikut masuk, yang arteri akan ikut atas ni. So yang ni akan letak coupling. Coupling tu kalau perasan video tadi dia ada sebut coupling kan. Coupling, yang merah punya coupling akan letak dekat sini, dan biru punya coupling akan letak kat sini. Sebenarnya yang solution tadi tu dia akan dibawa ke dalam mesin, dan mesin tu dia akan proses sehingga dia akan masukkan ke dalam dialyzer ni. So dalam dialyzer ni dia akan macam yang kalau kita tengok yang Syahiza punya presenter yang minggu lepas, dekat solution tu dia akan masuk ke dalam dialyzer, dan dalam dialyzer ni lah yang akan
dia akan mixture kat dalam ni dan dia akan tapis darah-darah pesakit. Contohnya macam receiver darah akan okey, dia ada dua macam mana? Okey. Dia akan ada dua penggunaan, contoh okey. Yang merah ni kebiasaannya dia akan gunakan sebagai supply. Maksudnya supply adalah dia akan tarik darah daripada pesakit masuk ke dalam mesin. Ini adalah untuk bloodline warna merah. Manakala yang bloodline warna biru, dia akan tarik daripada darah pesakit daripada mesin pergi ke patient balik. So, dekat mana proses tu berlaku? Dalam ni lah, dalam dialyzer ni. So, bila dia dah tapis darah, okey, darah yang kotor tadi. Saya guna penggunaan darah kotor lah. Darah yang kotor tadi dia akan masuk ikut sini. So dia akan masuklah yang tadi, yang coupling tadi tu, coupling sini satu, sini coupling biru, sini coupling merah. So dekat sini dia akan berlakunya proses-proses osmosis dan sebagainya. So darah yang bersih tadi dia akan turun ikut yang coupling dia akan turun ikut bloodline yang biru ni. So bloodline biru akan duduk bawah ni lah. So bloodline biru ni akan masuk ke dalam badan pesakit. So kat situlah proses dia berlaku. Boleh tak, Ummar? Okey, baik. Baik, terima kasih. Okey, soalan kedua. Proses priming ni, adakah ia satu proses sterile ataupun proses clean? Clean procedure ataupun sterile procedure? Okey, bagus soalan. Okey, sebenarnya during priming dia adalah clean procedure saja. During priming. Tetapi once kita dah start nak masukkan, macam saya cakap tadi lah, bloodline biru dan bloodline merah ni. Yang bloodline biru mana ni. Kalau kita perasan yang ni akan dimasukkan kepada pesakit. Yang ini pula ni, yang ni akan masukkan ke dalam pesakit. Ke dia punya fistula atau dia punya catheter lah. So, bila masa dia akan jadi sterile, yang mana sebelum kita buat HD, kita akan buat dressing dahulu pada dia punya fistula atau dia punya catheter. So, during priming adalah bersih. Semasa pemasangan kepada patient adalah sterile untuk mengelakkan infection lah. Itu saja. Okey. So, maksudnya sekiranya kalau patient tu memakai, kalau dia ada fistula, maksudnya dekat cannulation site tu adalah sterile. Kalau pesakit tu ada cuff lumen ataupun dia ada dual lumen, pemasangan tubing pada lumen adalah sterile juga. Betul? Betul. Dia akan buat dressing dan akan jadikan sterile lah. Cuma yang kalau fistula dia complicated sikit sebab fistula pesakit tu dia kena cocok. Dia akan ada satu line venous dengan artery line lah yang panjang lagi. So dekat situ dia akan buat dressing macam kita buat dressing biasa pada superficial kulit tu. And then dia akan masuk bernular macam biasa lah. Cuma dia gunakan dressing set tadi. Under aseptic technique lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, dua lagi sebenarnya. Tadi yang setting masa priming kan? So kita letak ultrafiltration berapa tadi Aris dengan time dia? Okey, kalau ikut video tadi, ultrafiltration dia 500, dia punya ultrafiltration, timing dia 10. 10 minit? Ya, 10 minit. Kalau nak buat singkat lagi, kalau ikut video tadi tu, 300 dia punya ultrafiltration dengan dia punya timing 6 minit. Okey, tapi standard of operating procedure berapa? Yang 10 minit. 10 minit dengan 500 UF. Ya, betul. Okey, baik. Tapi itu yang SOP lah. Tapi kalau bila pesakit terlalu ramai, diorang tak akan ikut yang tu. Dia just buat priming macam biasa je. Maksudnya dia tak pakai yang UF tu, dia run the motor tu dan dia akan circulate sendirilah. Okey. So tadi ultrafiltration kita set 500 time 10 minit. Lepas tu dekat QB yang dia set 250 tu apa, Riz? 250 tu adalah dia punya motor. So, motor yang pumping dia lah, yang pump tu. Okey, contoh yang pump tu adalah dia kekuatan pump adalah bergantung pada pesakit. Contoh,
kalau kita perasan, okey ni pakcik ni, uncle ni lah. Okay, kalau kita tengok, uncle ni tengok dia punya UF goal dia 4,000. Okay, so dia punya dia nak keluarkan filtration dia 4,000. So dia punya kelajuan 300. Kelajuan untuk pump dia punya darah adalah 300. Sebab apa? Bila pesakit yang dah terlalu lama, pakcik uncle ni lebih kurang 15 tahun ke 16 tahun lah dia dah on HT. So bila dah pesakit ni dah lama, so dia punya pump tu mungkin akan makin kuat lah, makin tinggi lagi. Sebab apa? Apa-apa keputusan untuk yang QB ni, QD ni adalah datang daripada nephrologist. So dia yang akan decide nak berapa laju. Atau kalau pesakit macam pesakit ni dia dah lama kan. So dia cakap saya nak 200.5. Saya nak 300. Sebab apa? Pesakit tu sendiri boleh rasa. Contoh kalau kita tarik darah laju, Connection poor ni Hello, Haris? Saya rasa connection Haris tak berapa baik. Haris? hello, terputus Terputus tadi. Sampai kat mana tadi? Dekat apa lagi lama orang tu on dialysis, dia punya QB makin panjang, makin tinggi. Dia tak juga, dia bergantung juga pada nephrologist lah. So kalau nephrologist dia akan decide sama ada berapa kelajuan dia. Usually untuk newbie, macam pesakit-pesakit yang baru start dialysis ni lah, macam newbie lah kan. Usually dia orang akan start dengan 180 hingga ke 200. Usually lah. Sebabnya dia akan mempengaruhi heart rate pesakit lah. Sebabnya kita pump darah keluar dan kita pump darah masuk, dia melibatkan kardiak juga kan. So dekat situ dia bergantung pada nephrologist juga dan juga pada pesakit. Kalau pesakit rasa saya rasa pening atau saya rasa berdebar-debar ke, kemungkinan dia boleh kurangkan volume atau dia boleh kurangkan dia punya QD atau dia akan stopkan terus. Depends pada keadaan semasa lah. Okey, baik. Okay, yang QD tu nanti saya akan terangkan. Masa dah sambungkan sambungkan dialysis semua tu kan, yang solution A, solution B tu pada dialyzer. Kenapa kita kena terbalikkan atas bawah tu? Okey. Dengar Dengar. Sangkut-sangkut lah line. Dengar. Hello? Dengar. Dengar ke? Dengar. Hello? Dengar. Sangkut lah. Hello? Dengar Hello? Dengar. Okey. Internet slow lah dekat pejabat. Okey, tak apa, teruskan. Okey, video ni sekejap. Okay, ni coupling dia tadi. Okay, coupling. Okay, yang ni saya cerita tadi tu lah, yang coupling tu.
Okey, kenapa kita kena pusingkan? Okey, yang macam tadi doktor macam mana tadinya tu? Kenapa kita kena pusingkan? Yang merah ni kena ke bawah dan yang biru ni kenapa kena ke atas kan? Ha. Okey, yang biru ni kenapa kena ke atas? Sebabnya semasa priming kita akan start masukkan heparin tadi tu. So heparin akan masuk dan dia akan sampai kepada yang tak payah cerita pasal heparin panjang pula. Sampai yang sini lah dah pasang semua ni. Okey, sebab apa? During priming kita kena letak biru dekat atas. Sebabnya untuk mengalakkan proses penurunan air tu full kepada ni, dan juga kenapa biru dekat atas? During priming tadi ingat tak yang dia ketul-ketul nak keluarkan bubble tadi tu kan? Okay. During priming kita punya aim adalah nak keluarkan bubble. Sebab apa nak kena keluarkan bubble? Bila bubble biru, ingat kita venous line yang blood line venous mana biru tadi tu kena masuk ke patient balik. Maksudnya return darah daripada mesin ke patient. So benda tu akan high risk kepada patient. Kalau yang line biru ni akan high risk kepada patient untuk dapatkan embolism kan. So kenapa biru dekat atas? Sebab kita nak make sure bubble tu keluar habis semua betul. Kalau kita perasan gravity kan, mana ada bubble akan ke bawah kan. Kalau kita contoh kita letak benda tu ke atas, dia tak akan turun ke bawah kan. Bubble akan ke atas kan. So dia guna gravity lah. Okay, untuk darah pula, kenapa bila kita pusing, okay, itu untuk yang priming. Untuk yang bila dah start dialysis, merah ni akan duduk dekat atas pula. Sebab apa? Okay, dia nak menggalakkan, contoh kalau kita pusingkan yang biru tu ke bawah. Mana nak cerita pun susah ni. Okay, pada starting dia sama juga. So darah akan masuk di awalnya macam tadi kita balik pada yang biru tadi kan, biru dekat atas. Okay. Dia akan masukkan darah. Bila darah dah contoh yang biru dekat atas, yang merah ni ada di bawah. So bila darah dah masuk, dia akan start daripada bawah ke atas. So bila sampai satu tahap yang mana darah tu dah full nak pergi ke biru, kita akan pusingkan merah pergi ke atas. Jadi saya kena tunjuk dia susah sikit. Okay. Kalau tunjuk baru faham. Baik. So in essence tujuan kenapa kita pusingkan dialyzer adalah untuk kita nak releasekan air bubbles ke dalam dialyzer supaya tak masuk ke dalam patient. Ya betul. Okay. Itu, So itu mula-mula merah atas, biru bawah, lepas tu kita terbalikkan biru atas, merah bawah. Biru di atas masa priming. Lepas tu during HD merah di atas. Merah atas. Okay. Baik. Okay, jelas. Okay. Okay, sesiapa ada soalan? Saya rasa Katri macam ada soalan kot. Katri ada soalan, Katri? Katri. Apa bos? Tak ada bos. Lulus ke Katri? Lulus dengan cemerlang. Oh, baik. Okay, untuk pengetahuan semua, Katri dia ada post basic kan? Post basic in nephro. Ya betul Katri, post basic. Mana ada bos. Ada pengalaman lama di HD. Pengalaman. Okey, pengalaman lama di HD. Baik. So apa-apa pun kita akan jadikan Katri sebagai benchmark. Okey, Isma ada soalan? Soalan saya, yang bloodline dengan dialyzer dengan transducer tu kan, kata datang sekali dengan dialyzer ke? Ataupun dia dengan transducer dengan bloodline sahaja? Lepas tu soalan kedua, dialyzer ni kata sebelum COVID simpan untuk patient yang sama untuk 12 kali. 12 kali. Macam mana disimpan? Lepas tu masa echo priming, yang priming tu, dialyzer tu dia keluarkan air dulu. Air apa? Tu je soalan saya. Okey. Soalan yang pertama, transducer tadi tu kan? Okey. Transducer ni dia datang sekali pack dengan bloodline. So dalam ni akan ada satu transducer sekali. Maksudnya dalam bloodline ni akan ada satu transducer sekali. So yang tu untuk soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua tadi apa?
Dialysis tu sekali dengan bloodline ke? Ataupun dah bloodline dengan Okay. sahaja? Dialysis dia asing. Dia company yang lain lah. Kalau ikutkan yang dialysis ni, dia datang sekali dengan dia punya mesin tu. Mesin yang daripada Jerman tu. Francis Medical Care tu. Okay, yang ketiga. Yang kedua, yang yang kedua. dialysis ni dia simpan untuk pasien yang sama untuk 12 kali. Macam mana disimpan? Okay. Okay, untuk yang dialysis ni, saya tak ada pula ambil gambar tu sebab present pasal priming kan. So untuk yang dialysis yang reuse ni kan, dia sebenarnya dia ada satu bilik khas. Macam kita ada bilik utility bersih kan. So dekat dalam bilik tu dia ada satu mesin yang mana memang khas mesin tu untuk dialysis saja. So mesin tu dia akan kita akan masuk ke dalam mesin tu, dia akan cuci dan sebagainya. Dan dia akan letakkan satu rak. Contoh, kalau kita perasan kita simpan rak macam mana rak yang macam muat untuk dialysis tu lah, yang macam kotak-kotak tu yang banyak tu kan. Okay, dia akan macam mana dia nak bezakan pesakit, macam saya tunjuk video tadi lah. Dia ada tulis nama, dia ada tulis SB atau IC, dan juga dia akan bezakan hari yang pesakit tu datang. Contoh, 246 dengan 135. Untuk pesakit yang 135, dia letak satu bilik khas. Untuk pesakit yang 246, dia letak satu bilik khas. So dia tak bercampur. Sebab apa? Kalau dekat kita punya dialysis unit ni 146 eh 135 adalah khas untuk pesakit-pesakit RBD. So 246 kebanyakannya adalah pesakit-pesakit yang clean lah. So dia bezakan dekat situ. Tu tak masuk pula lagi yang ada TB. Yang TB pun sama juga, dia asingkan juga bilik dia. So memang dia takkan bercampur mengikut patient punya ni lah. Patient punya masalah lah. Macam ada Hep C ke Hep B pun dia takkan campur. Cuma bezanya kalau yang umum, yang general punya dia akan lasingkan 246 satu bilik, 135 satu bilik. Berbeza-beza. Ada apa lagi soalan yang tinggal ke? Yang last kali tadi masa nak priming tu, masa nak set up priming, Air tu dia keluarkan air. Air apa? Okay. Ke dalam tu? Kalau kita tengok video tu, sebab video tu pesakit tu dah pernah, dia macam dah reuse. So kalau dah reuse, dia orang akan keluarkan air sikit lah supaya nak elakkan ada bubble yang terperangkap kat dalam tu. So kalau dialysis tu baru, dia memang kosong. So just pasangkan dia punya set macam biasa dan run mesin macam biasa je. Yang tu sebab tadi macam saya cakap tadi, sebab dia dah masuk ke dalam mesin recycling basuh apa semua benda, tak tahu air tu daripada kat sana. So dia keluarkan siap-siap je lah. Sebab yang tu yang reuse dah di-reuse kan. Ada menjawab soalan ke? Okey, faham. Okey. Okey. Ada siapa nak bertanya lagi? Siapa? Saya rasa banyak yang dah menjawab soalan ni. Soalan yang nak ditanya semua dah terjawab. Okey. Ada apa-apa nak tambah, Garis? Tak, rasanya tak ada dah, semua dah diceritakan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Haris kerana memberikan satu presentation yang agak baik kan berkenaan dengan priming proses. Okey. Okey, memandangkan tak ada soalan lagi, okey, bolehkah kita teruskan ke presenter yang kedua? Boleh saja, bos. Boleh saja. Okey. Mari kita pergi ke presentation yang kedua. Semua dengar ya?
Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So ni adalah kira sambungan daripada presentation Syahiza minggu lepas. Saya akan cuba pergi lebih in detail dan saya akan cuba menjawab soalan kalau sekiranya ada soalan yang korang nak bertanya nanti. So presentation pagi ni adalah principles of hemodialysis and hemofiltration. So my outline of presentation will be renal replacement therapy, the principles of hemodialysis, sama ada diffusion ataupun convection, different types of dialysis, different types of hemodialysis, effects of flow on clearance, what is Ktv Urea, and the difference between hemofiltration and hemodialysis. So as we all know, dialysis is a passage of molecules in solution by diffusion across a semi-permeable membrane. So dialysis ni adalah movement of molecules, apa-apa molekul yang ada dalam darah kita, by diffusion across a semi-permeable membrane. So it has to go through a membrane which is semi-permeable. So essential elements of this process are the solvent, which contains dissolved solutes, and the membrane that contains pores through which some or all solutes move by diffusion. So solute characteristics that affect movement across semi-permeable membrane will be, it depends on the concentration gradient, the molecular weight ataupun molecular size, the shape, and the charge of the solutes, and whether it's lipid soluble atau tidak. Membrane characteristics that determine permeability would be the average effective pore size, number, geometry, and distribution of pores within the membrane surface area and thickness, and surface characteristics, whether there's charge on the membrane or the membrane is hydrophilic or hydrophobic. So membrane has to be hydrophilic so that it will be easier for solutes to cross over. So principles of hemodialysis will be divided into two. So there's going to be two main mode of transfer, solute transfer. The first one would be hemodialysis, and the second one will be, the first one would be by diffusion, second would be via convection. So in hemodialysis uses diffusion. So diffusion is a consequence of random molecular movements, molecular kinetics that follow the laws of probability and are driven by temperature, pressure, and concentration. And major clinical variable that affects diffusion is the solute concentration, and provided that the temperature and pressure are kept relatively constant. So dalam machine hemodialysis, so temperature and pressure will be kept constant. So the main variable for solute to be transferred from one medium to another would be diffusion. So when we talk about diffusion, there will be two types of diffusion. The first one is ordinary, Fickian diffusion. So ni dipakai law of Fick's, and then forced diffusion. In ordinary diffusion, Fick's law of diffusion, it indicates that the rate of diffusion is linearly dependent on concentration gradient. And so dia bergantung kepada concentration gradient, iaitu movement of solutes from a high concentration region to a low concentration gradient until it reaches equilibrium. Right? So remember, ordinary diffusion follows movement of solutes from high concentration to a lower concentration gradient, lower concentration environment until it reaches equilibrium. So molecular movement induced by random movements coupled to non-uniform distribution in space of species. This leads to eventual uniform distribution of molecular species. And the rate of ordinary diffusion is determined by diffusive flux. Apa itu diffusive flux? Diffusive ataupun solute flux depends on any concentration gradient involving the diffusive substance. Okay, ini panjang sikit .
So ordinary diffusion effectively scatter movement species through a medium, and this depends on molecular size and the properties of the solution. So kalau untuk ordinary, so dia akan, so the movement of the solutes dekat dalam blood atau any medium will be haphazard ataupun not random, and it will scatter the molecules, and the separation of molecules is determined by introduction of a membrane. So memang dia punya concentration dia bergantung kepada concentration gradient, tetapi sebelum berlakunya transfer daripada high concentration to a low concentration environment tu, movement of molecules will be scattered, and these molecules will be separated and will be pushed into the other side through a membrane to the other environment by the introduction of that membrane itself. Okay, so contoh dalam formula ni kan. Okay, so dalam ni ni adalah solid flux dalam milligram per minute. It's a unidirectional rate of movement of solid across a membrane. Kan? So ini adalah concentration gradient. Ini adalah concentration gradient. Kan? Yang ni adalah A adalah membrane area, X adalah membrane thickness, D adalah diffusion coefficient. It's a measure of permeability of membrane to measured solute independent of concentration, area or thickness. Kan? Kenapa solid flux ni ada negatif di hujung ni? Dia indicate solid movement away from dialysis compartment, one opposite of direction of gradient. So kalau misalnya kalau dia nak ke arah dialyzer, dan this negative will not be here lah. So kalau tengok ni solid flux ni adalah berkadar songsang adalah berkadar terus dengan concentration gradient dan berkadar songsang dengan membrane thickness. So misalnya lagi tebal membrane, semi-permeable membrane tu kan, lagi kurang movement of solid across the membrane kan. So lagi besar dia punya membrane surface area kan, lagi tinggi solid flux dia, lagi banyak movement of solid across the membrane kan. So diffusion coefficient ni kita tengok dia punya measure of permeability kan. So yang ni lagi tinggi dia punya diffusion coefficient dia, lagi tinggilah solid flux. So apa itu forced diffusion? Forced diffusion ni dia adalah application of external forces which act differently on molecule species present, facilitating separation. So this transfer of solutes will be enhanced by application of a blood pump. So bila daripada darah, sebagaimana yang kita tahu yang ordinary diffusion dia akan through a concentration gradient, tapi untuk forced diffusion is by application of blood pump. So dia akan increasekan diffusion tu by increasing the pressure inside the blood vessel. So this results in passage of molecule species along a concentration gradient dan juga by pressure that is being applied in the blood. And the concentration gradient, dan ini adalah dipanggil solid transport. Okay, apa itu solid transport? So, kalau yang ni kita tengokkan dalam formula ni, solid transport equals to DTA, diffusion coefficient, temperature and surface area. Ini adalah concentration gradient dan membrane thickness. So kalau tengok balik kan, formula ni adalah sama dengan formula tadi, Fixian punya formula. So effects of temperature, pressure and molecular weight. So it's a consequence of molecular motion which is affected by pressure, heat, energy and by molecular mass. So rate of diffusion is directly proportional to absolute temperature. So lagi tinggi temperature tu, lagi tinggi rate of diffusion. Physiological effect of temperature on blood flow and body water compartmentalization. So effects of solid kinetics within patients.
Kan? So nanti kita akan tengok balik kenapa temperature is very important kan, bila kita start patient on dialysis. Kan? Kenapa temperature is very important? Because this actually affects the state of our vessel. Kan? At a higher temperature, kan? At a higher temperature, this will lead to vasodilatation. And at a lower temperature, it will lead to vasoconstriction. So when kita start dialysis at a higher temperature, this will lead to vasodilatation, and this will lead to hypotension. And so there are certain cases, especially patients who are critically ill. So the temperature of the dialysate inside the dialysis machine will be reduced to lower than room temperature. Kenapa? Because nak reducekan the risk of hypotension. Pressure has little influence on diffusion on modern dialyzer. And so pressure does not really play a role dalam modern dialyzer. So molecular mass, the heavier the molecules move slowly and collide with semi-permeable membrane. Heavier molecules move slowly and collide with semi-permeable membrane less frequently. So lagi besar benda tu, lagi besar the mass, it will move slowly and it will move to the semi-permeable membrane less frequently. So less will be transferred ataupun less will go through the semi-permeable membrane as compared to a smaller size molecules. Larger molecules impede diffusion through small pores. Small molecules diffuse readily across membrane. So the smaller it is, so more readily it will cross the membrane. When we talk about small, middle, and large molecules, these are the examples. And so small molecules, contohnya urea, creatinine, phosphates. So the molecular weight is less than 500. And for middle, vitamin B, vancomycin, inulin, endotoxin fragments, and parathyroid, beta-2 hemoglobin, myohemoglobin. So it's 500 to 15,000. Larger molecules, myoglobulin, RBP, albumin, and so these are larger molecules, and larger molecules more than 15,000. And these are the examples. Nanti boleh go through, yeah. And these are the solutes that accumulate in uremia. And kalau kita tengok, dia bagikan kepada free water soluble, low molecular weight, protein bound, the solutes that are sequestered, and the middle and high molecular weight. And so yang ni adalah dia punya unit SI adalah Dalton. Okay, yang ni korang boleh go through nanti. Okay, convection. What is convection? Convection is the movement of any given molecular species within medium which it is embedded. And so movement is identical to the speed of compartments and the medium itself. And so movements of molecules will be at the same rate as the rate of blood flow. And so it uses predominant driving force, which is the hydrostatic pressure, the pressure generated across the membrane, and this promotes convection through a filter. And so this hydrostatic pressure is also called transmembrane pressure gradient. So it uses similar principle to solvent drag. Maksudnya molecules move at the same rate that travels together with water. And so the higher the transmembrane pressure, and the higher the hydrostatic pressure, therefore more water ataupun more solids will be able to cross a semi-permeable membrane into another environment. And so molecular separation depends on characteristics of membrane and the filter which is being employed. And so yes, the transfer of solids depends on hydrostatic pressure, which is the transmembrane pressure gradient. Tapi untuk separatekan molecules di dalam darah tu, dan supaya masuk ke dalam chamber, it also depends on the membrane of the dialyzer and what type of filter that you use.
Okey, kita tengok dekat sini transmembrane pressure gradient apa tadi? Transmembrane pressure gradient TMP kan is equals to hydrostatic pressure of the blood minus hydrostatic pressure of the ultrafiltrate and minus the oncotic pressure of the blood. So, ini sama macam Stirling forces lah sebenarnya lah kan. So transmembrane pressure gradient is the same as hydrostatic pressure, is same as Stirling forces. Kan? So the higher the hydrostatic pressure is, so maksudnya hydrostatic pressure of the blood has to be higher than hydrostatic pressure in the ultrafiltrate ataupun dekat dalam dialysis punya chamber, kan? And the oncotic pressure of the blood has to be low, it has to be minus with oncotic pressure of the blood, kan? So dia akan menyebabkan increase in transmembrane pressure gradient, kan? Dekat dalam blood. Okay. Kalau tengok dekat sini pula, ni adalah convection flux. Ni adalah convection flux equals to membrane permeability coefficient kali dengan transmembrane pressure. So kalau kita tengok ni, so the higher the transmembrane pressure is, the higher the convection flux. So the amount of solids being able to cross the semi-permeable membrane. Kan? So membrane permeability coefficient, the higher the coefficient is, the membrane permeability, so and the higher the convection flux is. Okay, so the rate of molecular species crossing membrane depends on, ini kita panggil membrane rejection coefficient. Kan? So sekiranya kalau kita tengok kat dalam ni, dalam dia punya formula ni adalah sieving coefficient. Kalau kita tengok convection ni dia adalah sama macam sieve. Kan kita tepung tu kan, tepung kita nak haluskan tepung kan, kita pakai siever kan. So dia the same concept. Kan? So the membrane rejection coefficient, if it's close to 0, kan, so sieving coefficient is 1. Kalau kita tengok sini kan, so kalau misalnya kalau membrane rejection coefficient is 0, kalau kita letak 0 sini, so sieving coefficient will be 1. Sekiranya kalau membrane rejection coefficient is close to 1, misalnya kita letak 1, kan, so sieving coefficient will be 0. So this applies for small molecules which has membrane rejection coefficient close to 0, and larger molecules will have a higher rejection coefficient, membrane rejection coefficient. So when we put that in the final formula, kan kita tengok kalau sini solute clearance K equals to ultrafiltrate rate kali dengan sieving coefficient, ni apa yang kita kira tadi. So ultrafiltration rate is the rate of fluids that going to be extracted daripada blood into the dialysis. Yang ni yang kita set berapa banyak ultrafiltration rate. So solute clearance depends on, so ni adalah clearance of solution daripada blood into the dialysis, depends on the ultrafiltration rate and also depends on the sieving coefficient. So kita pergi balik ke formula tadi. If the membrane rejection coefficient is close to 0, so your sieving coefficient will be 1 and your solute clearance will be high. And so for smaller solutes, and which has a sieving coefficient of 1, close to 1, so your solute clearance akan, for solute clearance for smaller molecules will be high. Tapi kalau untuk larger molecules with a sieving coefficient of close to 0, kan, solute clearance of those particles will be lower. Jelas Faham Okay. So yang ni perbezaan di antara, this is a schematic diagram of how to understand what diffusion and convection are. So yang on the top diagram ni adalah
diffusion. So diffusion, this is pre-dialysis between the blood and the dialysis. Kan? So kalau kita tengok sini, ni contoh yang bulat ni adalah solid circle adalah potassium and open triangle adalah bicarb, adalah urea. Kan? So this concentration, these two entities has a higher concentration in the blood, kan? As compared to dialysis. So when dialysis happens, and urea and potassium will move across a semi-permeable membrane because the concentration gradient for those two molecules are higher, right? So it will cross and it will create and it will reach an equilibrium, right? Untuk bicarb pula, kalau tengok bicarb dengan sodium, kan? Bicarb dengan sodium kalau kita tengok dialysis, soalnya sodium dia will keep sodium between 130 to 145, kan? So which is close to human serum sodium level, kan? So it will reach a equilibrium. So maksudnya sodium tu akan bergerak depends on the concentration gradient, kan? But bicarb, since bicarb concentration is lower in the blood and higher in dialysis, sebab itulah bicarb akan cross from the dialysis into the blood, kan? Through the semi-permeable membrane due to its higher concentration gradient. Sebab itulah dalam dialysis kan ada higher concentration of bicarb. Kenapa? Sebab dia nak provide bicarb into the blood, especially for patients who are acidotic. Kalau untuk convection pula, kan, convection across the semi-permeable membrane, kan, ni adalah before dialysis. So the hydrostatic pressure dekat dalam blood is higher compared to dialysis, kan, because this pressure is being generated by a pump, kan. Okay, so this creates a higher transmembrane pressure, so dia akan push a small molecular weight molecules and from the blood into the dialysis. Because why? Because of the sieving coefficient. Because smaller molecules akan ada sieving coefficient of close to 1, so dia akan cross. So untuk convection, so the major bulk of molecules that will be transferred from the blood into the dialysis will be water, because it has a smaller molecular weight, and other solutions ataupun other solids yang ada small molecular weight. Yeah. So kalau tengok kat sini, major bulk yang akan transfer into the dialysis will be fluids, and not very much of potassium and urea. Sebab ultrafiltration depends on hydrostatic pressure, bukan diffusion, dan bukan concentration gradient. Jelas, eh? Okay, counter current blood dialysis flow, kan? So dekat dalam dialyzer, kan? So dalam dialyzer tu dia akan it will be so dalam dialyzer there will be a lot of dia akan ada membranes, which are the semi-permeable membrane, and this semi-permeable membrane will be flooded with dialysis, kan? Contohnya dalam ni, kan? So dalam dialyzer tu dia akan ada two major compartments. Sebenarnya banyak compartments, tapi the two major compartments will be the blood compartment and the dialysis compartment, and these two compartments will have different direction of flows. Kenapa dia orang ada two different direction of flows? Kalau kita tengok balik kita punya loop of Henle uses this, because loop of Henle uses this mechanism, this counter current mechanism, to effectively absorb and secrete water and electrolytes into and out of the tubules. So
dialysis dia menggunakan konsep this counter current mechanism to increase the efficiency of solute and water transfer. Okay. So it utilizes counter current flow. Dialysis flows in the opposite direction of the blood flow in the extracorporeal circuit. So counter current approach is used to provide maximum diffusive gradient as fresh dialysis fluid is continuously exposed to solute-laden blood. So kalau kita tengok ni, let's see if those two compartments are filled with blood and dialysate and the direction of flow are the same. Kan? Kalau kita tengok balik, kan? Kalau if the concentration, kalau misalnya kalau concentration of dialyzer dengan concentration of blood and concentration dialysate, kan? So it will not create a uniform concentration gradient. Kan? So dia akan semakin mengecil, concentration gradient dia semakin mengecil. Kan? Bila kita tengok along a position of the filter, so lagi jauh filter tu, lagi jauh blood dengan dialysis tu bergerak through a dialyzer, kan? The smaller the concentration gradient will be, so less effective. So the dialysis will be less effective and less solutes will be able to transfer across the semi-permeable membrane. In contrast to a counter current flow, kalau kita tengok sini, the concentration gradient will be maintained throughout the entire length of the filter. Why? Sebab bila darah lalu, dialysis lalu, kan? So dia akan keep on replenishing the new dialysis dekat dalam dialysis punya compartment. Right. So dia akan maintain that concentration gradient throughout the whole length, right, of the filter. Faham Jelas Right. So that's the reason why dia buat counter current mechanism. Right. Sebab dia nak maintain the concentration gradient throughout the entire length untuk increasekan efficacy of the dialysis. So it's the same thing as kita punya loop of Henle dengan vasa recta. So we talk about dialysis. So dalam dialysis, okay, kalau tengok dekat dalam tadi presentation Haris kan ada dua jenis kan, satu solution A, satu solution B kan. So these solutions akan ada semua ni kan, dia ada sodium, potassium, chloride, bicarb, acetate, calcium, magnesium, sugar, and it will maintain at a pH of 7.1 to 7.3. So kenapa sodium is being kept in such a way? It is being kept in that level 135 to 145 sebab dia tak nak bagi banyak sangat transfer across the semi-permeable membrane. So it is being kept at physiological level. Potassium selalunya will be kept at 0. Kenapa? Because kita nak increasekan the concentration gradient so that potassium will cross from the blood into the dialysis. Now chloride pun more or less physiological. Bicarb is being kept high 30 to 39 dalam dialysis. Sebab kenapa? To so that more bicarb will be able to transfer from dialysis into the blood. Acetate kenapa? Because acetate bila masuk dalam darah it will be converted into bicarb. Okay, so kalau kita tengok dalam tadi kan, kenapa ada acetate? The reason why there's acetate dekat dalam dialysis is because the acetate will produce a lesser precipitation of calcium dengan magnesium. So less calcium and magnesium crystal will be formed dalam circuit. And with the presence of acetate, it reduces the incidence of bacterial contamination. Whereas bicarb ni, yeah, it is good. Kenapa dia boleh, it can provide bicarb for the blood, but it comes with complications. Contoh complications adalah it promotes bacterial contamination, especially gram-negative halophilic rods.
sebab this gram-negative halophilic rods, it requires sodium chloride ataupun sodium bicarb untuk thrive. Selalunya bicarb yang ada dekat dalam dialysis ni will be added with disinfectant. So when there's disinfectant, the latency period for bacterial colonization will be prolonged to 3 to 5 days. So lagi lama lah. Kalau misalnya kalau tak ada disinfectant, so lagi kurang. Tapi bicarb problem dia boleh menyebabkan precipitation of calcium salt dengan magnesium salt. So in order to prevent precipitation of calcium dan magnesium ni, so dia mixkan bicarb dengan acidic dialysate. Sebab tu adalah solution A dengan solution B. Kan? So dalam solution A ada redocarb, satu lagi rinoside. Redocarb sebab dia ada banyak bicarb. Nah, rinoside dia ada acetic acid. Kan? So bila combine semua dekat dalam dialyzer, kan, dia akan menyebabkan risiko precipitation of calcium dan magnesium tu berkurang. Okay, so that's the reason why. Kenapa ada solution A, solution B. So different types of hemodialysis. Ni adalah cakap pasal dialysis kan. Jadi dua, ada cellulose, ada synthetic. So the main difference are cellulose dan synthetic. So it all depends on properties of the membrane. So the more porous membrane it is, so the higher the solid clearance. Lagi nipis membrane tu, so the higher solid clearance. The bigger the surface area, the higher the solid clearance. So properties of the solute, macam kita cakap tadi, lagi kecil shape dia, lagi kurang charge dia, lagi weight dia lebih kurang, lebih kecil. So the higher the solid concentration is. So the higher the blood flow is, the higher the solid concentration. Untuk dialysate pula, the higher the dialysate flow, the higher the counter current direction of flow, the higher the solid clearance is. Effects of flow on clearance. Okay, ini kita cakap pasal flow. So apa itu QB? QB itu adalah blood flow. Blood flow is driven by a roller pump, by a pump. And this blood flow can be set. It can be set within the range of 200 to 500 mils per minute, depending in types of vascular access. Normally for naive patients ataupun patient yang naive ataupun native fistula, first timer ataupun yang baru first time pakai fistula, normally the QB will be set lower, somewhere around 200 mils per minute, and this level will increase in time. And lagi lama you kena dialyze, the higher your QB is. So blood flow influences the efficacy of solute removal. As QB increases, more solute is presented per unit of time to membrane, and solute removal increases. So satu, so lagi banyak solid, the higher the flow is in the blood, more membrane, more solids will be presented to the membrane, and lagi laju dia pass through the membrane dalam dialyzer tu, so it will be easier for the dialyzer to maintain a static ataupun maintain a static concentration gradient, macam apa dalam counter current flow tadi kan. So lagi laju benda tu, lagi tinggi dia punya concentration gradient. Okay, kalau macam ni kan kita tengok ni, so this is the clearance and this is the blood flow. Bila kita cakap pasal flow limited kat sini kan, so the higher the blood flow is, the higher the clearance. Kalau membrane limited pula, it depends on the membrane. So different types of membrane. Kalau membrane tu tebal ke atau surface area dia kecil kan. So if you regardless of the blood flow, if you increasekan blood flow macam mana pun, with a very thick membrane and with a very small surface area of the membrane, clearance will be low. So this is what we call membrane limited.
Kan? Kalau untuk flow limited pula, kan? With the membrane thickness and surface area is being kept constant, kan? You increase the blood flow, kan? And the clearance will be increased as well. So dialysis flow. So dialysis flow QD adalah counter current flow, and it follows the counter current flow. It maximizes concentration gradient between blood and dialysis through the length of the dialyzer. Kan? So lagi laju QB and lagi laju QD itu, kan? So lagi kurang contact, lagi tinggi, maksudnya lagi kurang contact time ke? Maksudnya lagi dia boleh maintainkan that concentration gradient throughout the entire length of the dialyzer. Kan? When flows are in the same direction, macam tadi kan, co-current kan, small solute clearance will be reduced by 10%. Kenapa? Because of the inability to maintain a constant concentration gradient. So increases QD minimizes accumulation of waste product in the dialysis. So lagi kurang accumulation of waste product di keadaan dialysis, kan, lagi tinggilah dia punya concentration gradient. So this provides a high solid gradient for optimal diffusion. So okay, ni type of clearance. Clearance I'm not going to be talking much. Saya baca pun saya pun pening kepala. So I'm not going to explain much on this. So there are three types: so instantaneous dialyzer clearance, effective clearance, integrated, nama lain adalah integrated dialyzer clearance ataupun whole body clearance. Okay, what is KTV urea? KTV urea, K adalah dialyzer clearance of urea, T adalah dialysis time, and V adalah volume or distribution of urea, approximately equals to patient's total body water. Okay, so KTV urea ni adalah, it actually correlates with dialyzer urea clearance. It measures adequacy of dialysis and consequently dialysis dose. It has the ability to predict morbidity and mortality in dialysis population. Sebenarnya nak tengok efficacy of dialysis sebenarnya. And this KTV urea sebenarnya will appear in the dialysis machine, and it will tell you whether the dialysis is optimum, whether it's effective atau tidak. So now I'm going to compare between both hemodialysis and hemofiltration. Hemodialysis, it follows diffusion on diffusion-based solute clearance. Hemofiltration follows convection based solute clearance. And hemodialysis allows small molecular weight solute removal except for high flux dialysis. Lepas ni saya akan ceritakan. Whereas hemofiltration, it allows moderate to large molecular weight solute removal because it follows sieving coefficient. Tapi dia macam agak oxymoronic lah, sebab sebelum ni saya cerita the higher the sieving coefficient for smaller molecules, the higher the solute clearance kan. So tapi but hemofiltration, moderate to large molecular weight solute are able to be removed using hemofiltration. Hemodialysis depends on concentration gradient between blood and dialysis. Hemofiltration pula depends on hydrostatic pressure gradient between blood and dialysis, which is the transmembrane pressure gradient. This is the difference between a standard, high efficacy, and high flux. So mind you that in Sungai Buloh we practice high flux hemodialysis. So we don't practice standard ataupun high efficiency, but we practice high flux. This is what Dr. Jivita, the nephrologist, said lah. Apa beza di antara semua ni adalah okay, blood flow rate, kalau standard 250, high efficiency more than 350, kalau high flux more than 350. So blood flow rate sebenarnya is being kept between 200 to 500. Kalau dialysis pula is being kept between 500 to 800 mils per minute. Kan? So dia ni dialysis flow rate kalau standard 500, high efficiency dengan high flux adalah more than 700. So maximum 800 lah. Kan? Apa yang membezakan high efficiency dan high flux adalah dia punya membrane sebenarnya.
Kan? Sebab kalau high efficiency membrane, dia kata it's combination, it's synthetic. Kan? Tapi kalau high flux ni combination of cellulose and synthetic. So they say in high flux dialysis, has the ability to remove larger solids. Larger solids, moderate to large molecular weight solids. Okay, untuk ultrafiltration, normally it is used in cases of fluid overload, CCF, AKI. So mainly is to remove water and smaller amount of solutes. So the technique would be scuff, SU lah kita panggil lah, kan? SU, kan? Ultrafiltration. Okay. Hemodialysis pula ni adalah contohnya cases yang ada electrolyte imbalance, ada acidosis, electrolyte imbalance, acidosis dengan uremia. Kan? So untuk hemodialysis kita akan pakai IHD, iaitu intermittent hemodialysis ataupun SLAD. SLAD is a hybrid, kan? Dia bercampur, and dia combination of hemodialysis dengan hemofiltration, and dia sustain low efficiency dialysis. So dia punya duration is longer. It employs a lower QB and lower QD. QB can be as low as 150 to 200, and QD can be as low as 300 to 500. And the duration is longer, 6 to 8 hours as compared to IHD. IHD dalam 3 hingga 4 jam. Hemofiltration, kan? Ni adalah convection base, kan? Dia sama macam ultrafiltration lebih kurang. Kalau kita tengok sini, dia punya use adalah untuk exothermia, acid base balance, cytokine removal for septic shock, kan? Septic patients, kan? Because it has the ability to remove moderate to larger molecules, so cytokines can be removed as well. ARDS pun, AKI, CCF pun boleh guna hemofiltration. Hemodialysis filtration is a combination of diffusion and convection. Kan? So untuk exothermia, volume control, cytokines removal, ARDS, AKI, CCF, kan? Dengan multi-organ failure. So untuk hemodialysis filtration selalunya digunakan dalam contoh tekniknya adalah CVV HDF, iaitu continuous veno-venous hemodialysis filtration. Ini soalnya di ICU. Okay, this is the therapeutic aim. If your aim is to remove solutes for patients who are stable, then kita akan go for intermittent hemodialysis. For patients who are unstable, we go for continuous ataupun hybrid CVVH. And if your aim is to remove fluids and patients who are stable, then we go for ultrafiltration. For patients who are unstable, we go for ultrafiltration ataupun scuff. If our aim is to remove both solute and fluid, and if the patient is stable, then kita go for intermittent. If patient is unstable, then we go for continuous and hybrid. Oh, okay. These are my references. Thank you. Okay. Ada soalan ke? Ummar. Ya. Nak tanya. Ya. Pasal dialysis, let's say lah kalau macam patient tadi tu, kita cakap ada solute B, solute A, and then all the solutions and electrolytes yang ada dalam dialysis tu kan. So just now you mentioned about the potassium zero, usually zero. Tapi there are some cases macam patient-patient kita dialysis ni kadang-kadang dia ada require some potassium, for example lah potassium replacement. Contohnya bila kita ABG nampak potassium dia low. So in this case, if it's apa kita punya tindakan ni, adakah kita nak macam give usual IVI potassium replacement
ataupun we go through the HD ataupun go directly to the dialysis. Okay. Dialysis, masuk dalam dialysis. Okay. Masuk ongoing lah. Okay. Okay, baik. Thank This you. is actually the same question yang saya tanya Jevita masa rounds. Yes, potassium, the reason why kita nak maintainkan zero potassium dekat dalam dialysis is because kita nak maintainkan, so kita tak nak harusnya kita nak maintainkan osmolarity kan, because potassium is actually part of osmolarity juga kan, so nak maintainkan osmolarity supaya there's not going to be that high osmotic shift, because all this osmotic shift is very dangerous because it can lead to dialysis disequilibrium syndrome, and at the same time it can lead to hypotension. So it would put dan potassium kan, kalau misalnya kalau let's say patient punya potassium is low kan, and in a dialysis patient potassium should be kept above 4 kan. Sekiranya kalau potassium is less than 4, it can be corrected intravenously kan. And then according to the nephrologist, this correction can be done simultaneously together with hemodialysis. So do you mean that kita bagi through IV ke? Ya betul. Ya betul. Intravenous. Yeah, because eventually if the dialysis still ongoing kan, they will be, I mean, you can go masuk dalam kita punya dialysis machine, right? Ya betul. Ya betul. So dia kata kalau contohnya macam calcium, magnesium, phosphate, semua dia kata everything needs to be kept within normal limit. Contohnya kalau magnesium should be kept more than 1, calcium should be kept more than 2.2, dan potassium should be kept more than 4. So misalnya kalau semua kalau rendah kan, it should be replaced during HD intravenously. Yes. Oh, good question. Sebab saya pun yang tu soalan saya masa rounds, saya pun pening kepala. Pun selalunya macam kita ada decide nak add on to, sometimes we can actually directly to the machine but not into dialysis lah. Dia ada some port. Itu mungkin Haris boleh explain kot nanti. Baik. Yang ikut port tu kan. Okay. Ada soalan lagi? Ummar, kali ni. Ya kali bang. Nak tanya, I think ada 2 questions. Yang first question tu macam I think overlap dengan Dr. Azrin punya tadi. Nak tanya pasal dialysis, is there just one standard dialysis ataupun there are a few types? Yang kedua, nak tanya, tadi ada mention about different type of hemodialysis. Ada yang kita punya aim is to remove solute, dan ada aim kita to remove fluid. How about we want macam patient yang intoxicated, we want to remove the toxin, for example. Macam mana kita punya mode of dialysis lah. Itu saja. Okay, thank you very much. Okay, so the standard dialysis kan? Okay, standard dialysis, there are different types of dialysis, and it depends on the machine that you want to use. Contohnya kalau patient yang patient that you want to put on CRT kan, CVVH ataupun CVVHD kan, so the dialysis will be different kan. Kalau untuk standard HD kan, but the thing is it will the dialysis will be different, but the constituents will be more or less the same kan. Sebab whatever this, dia nak maintainkan physiological level of sodium kan, kalau boleh zero level of potassium and some form of calcium, because there must be, because you want to maintain that osmolarity kan, then a higher level of bicarb and some form of acetic acid as well kan. So there will be different types of dialysis, tapi the constituents are more or less the same kan. Okay. Kalau untuk sodium pula, sodium
sodium ni lain sikit kan. Kalau sodium ni you can actually set dia punya sodium dekat dalam mesin kan. There's actually a button at the machine where you can set how much sodium that you want to put. But preferably it's less than 145. So between 135 to 145 you can set, depending on patient's serum sodium level. So kalau serum sodium level is low, you might want to reduce your sodium even lower because you don't want to menyebabkan a higher transfer of sodium from blood from the dialysis from the dialysis into the blood. Okay. Lepas tu untuk calcium pula calcium lain sikit. Calcium you boleh add on the amount of calcium that you want to put into your dialysis. Kalau according to the nephrologist, there are few concentrations. Dia ada 1.25, 1.55 dengan 1.75 kan. So if you are hypocalcemic kan, if you are hypocalcemic, then you want to okay. If you are hypocalcemic, you want to lower down your calcium, in your dialysis. Okay, itu soalan pertama. Soalan kedua adalah apa tadi ya? Khalid? Kalau let's say we want to dialyze the patient about intoxication, intoxication. What do we remove? Because you talk about removing solids dengan fluids kan. So kalau toxin macam mana? Okay, kalau untuk jam nak tengok notes balik betul, confirmkan. Jam Actually regarding the modes tu lah. Which mode do we use? Okay, jam tengok notes ya, takut salah. Boleh bang, boleh. Okay, mana tadi ya? Okay, yang tadi pasal calcium tadi kan, dia kata if the patient has low serum calcium, can use higher calcium dialysis in order to have high diffusion of calcium from dialysis to patient's blood. So to increase patient serum calcium. Okay. So dia ada 1.25 millimole, 1.5 millimole dan 1.75 millimole. So kalau patient ada hypocalcemia, so kita tambahkan dekat dalam dia punya blood intravenously during, and then we increase the amount of calcium inside the dialyzer. Sebab kita nak make sure that the diffusion of calcium is higher lah from the dialysis into the blood. Okay, itu pasal calcium tadi Okay, so yang kedua, hemodialysis kan, in poison patient. So dia kata the best is actually HD kan, sebab it removes, sebab kalau misalnya sebab it removes small solutes kan, bukannya larger molecular weight solutes kan, and it depends on concentration gradient. So misalnya kalau poisoning, yes, concentration of poison dekat dalam blood will be higher as compared to the dialysis kan. So that's the reason why hemodialysis is better in terms of removing poisons, because it uses concentration gradient rather than hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ataupun transmembrane pressure gradient is better in removing fluids. But in cases of patients who are critically ill, poison, so you have two ways of doing so. One is to put patients straight away on continuous veno-venous hemodialysis, and for long protracted time of dialysis of means of removal your poison, ataupun kita panggil a rescue HD.
So rescue HD adalah sebenarnya untuk patients yang stuck in ED kan, yang due for CVVH kan. So kita rescue dulu sebelum kita bagi some form of hemodialysis sebelum kita pergi ke CVVH. Contohnya kalau kita ada patient on kita ada patient methanol poisoning kan, lepas tu on single inotropes kan, dan memang patient jenis-jenis ini memerlukan some form of continuous veno-venous hemodialysis. Kenapa? Because this kind of patients dia ada risk of hemodynamic compromise kan, during HD kan. So kalau kes-kes macam ni kita boleh start patient on rescue HD yang bermaksud kita akan start patient on SLAD kan, to sustain low efficiency dialysis kan, dan kita akan bantu untuk keluarkan dia punya poison kan. Sebab macam kita tahu, sebab SLAD adalah it's actually one form of hemodialysis juga, because it uses diffusion juga. Yeah. So kalau untuk kes-kes poisoning kan, apa yang kita buat adalah kita akan go for rescue HD iaitu SLAD. So SLAD ni pun instead of kita providing SLAD for good 6 to 8 hours, kita akan reducekan duration to about 2 to 4 hours just as a mean of rescuing patient before connecting them to a continuous veno-venous hemodialysis. Ummar, yeah. How about Hemodialysis apa tu? Yeah. Yang tu kita praktis tak dekat Sungai Buloh untuk for the cases macam untuk removal of toxin and all these large molecules drugs toxin lah. Kalau according to Dr. Javita, they don't practice hemodialysis, right? But what they use for larger solute removals adalah high flux. So high flux dialysis. High flux dialysis as if like the normal dialysis kita buat tu ke? A normal dialysis tapi high flux. Sebab semua patient yang on dialysis dekat Sungai Buloh adalah semua high flux. High flux, itulah. The one yang kita tadi, the one yang kita practice in Sungai Buloh is all high flux. Ya, betul. Tinggi QB dia 350 tu. Semua tinggi. Semua tinggi. And then tapi untuk removal of the large molecules ni they still practice guna high flux Ya, betul. Masih. Contohnya macam paraquat pun dia akan go for high flux hemodialysis. Okay. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Sorry lah tadi yang the first few slides tu banyak sangat equations. Tapi I think that equations memang agak penting sebenarnya, tapi sebenarnya banyak lagi equations yang kena tahu. Especially clearance tu banyak gila. Banyak juga dia punya equations. Tapi saya tak includekan sebab dia banyak sangat. Kan? Okay. Kalau ada soalan lagi? Last? Tiada? So selepas ni kalau kita ada patient yang poison, kan? Patient poison, contohnya patient methanol ke, paraquat ke, salicylic ke, TCA ke, kan? Don't hesitate. Sebab patient memang memerlukan dialysis kan? So don't hesitate to refer to medical, kan? Because they might want to dialyze patient walaupun patient is hemodynamically unstable kan. So jangan kata macam patient BP low, diorang tak nak HD ni. Jangan risau, refer saja medical akan consult dengan nephro, and nephro will try their best to assist. Sekiranya kalau patient boleh di dialyze, boleh undergo rescue dialysis,
they will ask for rescue dialysis. Kan? So jangan takut. Okay guys, thank you very much. Okay, terima kasih Haris, terima kasih Ummar. Okay, bye-bye. Selamat hari Ahad. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Selamat bekerja kepada yang bekerja. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Thank you.